Kaino nyampay dahay salong panambarasan tuhot tagayo. Shalom, kopi senangan pempinai ngawi, mantadahay pamasing media. Jadi senang kopi rubah toko salom di penambarasan tuhot tagayo. Miampai dot pelajaran doko kedua dikarait penampahan mantad itbuk kinaman sayan. Ya, jadi hiti haitid suk tindo salom tit isaot program da tolumis da karait da harvest ride for tongot. Jadi tada do bain no harho pipiro hot moderate panel toko it menyemboros dilat pelajaran tuhot tagayo untuk dot man toko pingsing elai dot tada do bain. Jadi hitid kumiso rubah toko bain no kago musitar Malvin ya kokron no binay. Oh, kasenang, kabar, puji Tuhan. Oh, Amin. jadi harap dat alidas saya. Amin. Jadi harap aku panel tekan di main duo musitar Rison. Kurang kabar pinay. Pasti benar. Senang. Ansoy. Jadi seterusnya panel tekan apa nga manta dahilad tabelud na import manta dahilad musitar Wilbon. Tapi senangan posiko di kesempatan dat itu pemasih banyak. Ya, om panel tadi. Seterusnya pastor ataupun masitar Wilta. Jadi pegoro pinay. Senang ibay no. Senang matibay na yati. Oke. Jadi sebelum pati man tako pinsang ilay tit pelajaran tako dituhot ako sedangan ako membasa dilat ayat hafalan tako bay no suang dahilad Yohanes 1 ayat 29 kan pod hilo tadaw no dik tawagu om ko kita no di Yohanes i Yesus dot ruminikot kumadaw boros ka di Yohanes ilo no itanak dot domba dot kinarahingan di minangidu dot dosa dot tulun dot hitid pemohonan. Jadi sebelum keterus ya tit pelajaran sanangan ko menggait dati salom dot doa natokat sa mamaya. Tapa dahay kinarahingan tapa dahay di karanyan na surga musikaw kumadit masa pinatahak kumadahay untuk minsingilo tit pelajaran dat baino. Jadi patahakon dahay tit pisingilaan dahay kumadit pengusahaan di Roh Kudus upaya hay supaya kamiloy hay papailo kumad kagumuan dati tentang tit pelajaran dat baino. Terima kasih dat penyertaan no takon dahay tit suang ngaran Yesus sumambayang hay. Amin. Amen. Okay. Jadi itu na pod tuhot tagayod kumoiso nga menyemusarita dahiti tentang di kegagalan kaditi haro dit kemayan gagalan dahiti dat minsingilo di dasar dok kuno okay dat pelajaran dahilad kitab Wahyu. Jadi maksudnya dahiti harohot masalah salom mempelajari di kitab nubuatan di kitab Wahyu. Jadi sepanjang minggu dat bainatik kebelajar di toko pengkuruh toko kebelajar di kitab Wahyu manta di boros di pinasunod dahiti kitab Kejadian. Jadi tuhot tagayo di sumusuhut man ku patahako kumah di musitar Wilta untuk pasampai di poin-poin daw. Kabisanangan ko manati tayo sanan. Terima kasih mentadit menderita toko Elda Jun ya. That may toko intay tit salam pembelajaran toko hari Minggu. Iti na pembelajaran toko hari Minggu tinga mana manganupot kesimpulan dat serak toko nupot
mimpu na belajar hanggo hat sikulan dati harati kamayan dat asas ta pembelajaran. Kamayan na palinga harah hitit mulah takot belajar kamayan dat megalat sumikul to na pa nga sumuang takot tadi ka belajar takot pa ABC. Jadi irin hat isa asas dit megalat kagunaan mantadit selimpunan takot belajar disamit akhir pembelajaran dati. Jadi sengira muli takot hilo buku kejadian itinapot ko kejadian nga asas mantat ditit isa secara umum konsep ataupun simbol asas simbol mantat hila Alkitab itinahat isa cara toko sengira karati toko belajar iti boros kinaringan isom dat akhir iti kitab dat itu kitab suci. Kedua no may toko intay itinapat pamagunan dituagu agu mo itit kemendat kebenaran na it kat boros tulun ni gaudut walaupun dot gaudut nga harta karati harta kailah membanding it kebenaran di gaudut kebenaran di tetepot. Jadi kebenaran di tetepot mantap pelajaran iri supaya elahan tako paing kuroh itit kebenaran berlanjutan disom dat masa-masa tako tindak may arihan aku bagaga dati membaca hila buku Yosaya 40 ayat 7 karena pada hiti Rumio sakot tusak do bunga nga lumuhoy nga lumuhoi do tentok potongusan di Tuhan iribut tulun nga ayo tugui ko mantad di sakot ka dat kemana hiti sengira dat pinatetap kinaringan hiti kebenaran nasit berubah pikiran daw di ini pa kebenaran nga tetap setelah dat ke orang takot kebenaran ya tiga daw nga mengajar di kebenaran di pentatap akan kat harahat tambahan nanti kebenaran harahat man tako simbanai kebenaran harahat it kebenaran di miswai kementat di firman kinaringan sebab prinsip tema dalam kitab tetap sama ai oba itit maksud it sebalik daw sebab perlu belajar tako di asas di tinjuan kebenaran tako salam Alkitab. Jadi irihat poin mantati pelajaran toko pelajaran hari-hari. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Jadi, milan toko kebenaran di poin tetap kad hilad tuhot di kumain dua. Jadi tuhot toko berbalik kumain tolo tinga poin kuroh toko di mamagamit di lisih bikin layangan toko. Jadi kita perlu kita reson pokok tahap dati penjelasan mengenai tajuk. Terima kasih pemimpin dati Cikgu Junior. Pengkukuruh toko de karati di Tadan di Kemendat Lisi dekin rahingan inaraitan dat di salam dat kitab terlebih di salam dat kitab kejadian aku mau tulun dat keberos memali dat dapat lisi nga untuk nadat tinando sendiri kah nga naraitan dat isalam di tidiat kitab dat kejadian isalam dat kejadian pasal 2 ayat 22 hila harah nakarait dat karait recommended lisi ka ay landa ti sarita dat hinombo dat i Abraham na po nga pino minandi siya patahako itanak daw dat sebagai dat korban ilo pinapo ilo da kumay dati dat haro na hilisi na kukura hilisi hongatadan dilisi honggohot kina ilaan di siya di milah dan bagal diri makitanan dati ilad manta dahil di kejadian misom dah diadid kompokon dilat nula buku dat isalam na kitab isam pagi dat isalam data perjanjian baru Yohanes nga napaboras tay ka pinapaintalang pinapo lab kago dilat komendat lisi
Aisa na suwa itadan di si sa itadan man ta di salimpunan gisom na kompokan nga ikinaringan ni itadan di kamendat lisi. Jadi buat dati datinda pengkukuro supaya data ila napot hadiat ilat lisi nga aratian dati melalui nagidat isalam dat kitab pembacaan dati dah diadit kitab hinombo dat Tuhan Yesus sendiri pina paintalang ka pina pa tudok dokumentati kukurah ikamen dat lisi melalui di nunominan di siya pembuato dahil din kayu salib. Jadi menungkain aku dat oratian dati hangot tadan dilalisi man tadi kinaringan tingko kurah takon karati ku kurah hilisi man tadi kinaringan ka daw. Jadi terima kasih ilana hata kita datid isalam dat pelajaran bahagian hari Isnin. Nah, terima kasih Sitar. Ya, kailah takodid pengkuro ginayo dilisi kinarahingan dat kumang. Insanan ditulun dat minan on sayo daw. Jadi mantakan na petimbulus telimbus takan dat hitid tuhot tagayod kumapat harahos tuhot mantadi isak. Karena pada isak nga hinombo dihit tanak di domba deh. Nah, jadi mungkin kianu takod penjelasan mantadi Masitar Wilbon tentang teh. Ikaw, kumadit moderator dati, tinapapanambarasan na ba na nga maras-baras dat mengenai dat i-comment dat inaraitaan datin puno ni ka. Iso konsep atau prinsip dat poin pulih dari Alkitab di hinanggod sanggraan penaraitaan datin puno ni hila buku kejadian nga iulang-ulang tiret-tiret sepanjang tulisan dat dari Alkitab iso na kompokon. Ina panaritan natin punon pay nga itinot Master Rison Lisi naritan sa limpunan halang buko kejadian ina kaguhot isa kaguhot naritan dahil kejadian nga ikaman anak domba irin ito hot di isyak di hilay kinawan sayan ataupun buok da kejadian doon hapadamdo pasal ayat turu ano po nga ay ano po di sak apito kuy dat napagit ko tapoy nga hinong di tanak da dumba ipinahot kasalin uno ni dat narita nito naman da tanak da dumba ay lang takod bagay na po dati di membaca aradi na membaca dat buku kitab ilog-loran bilangan-ulangan gisom dat hitid komkon dat buku dahil perjanjian lama asal raitannya dit ko anak domba nga kemudian nuputi pelajaran sekolah sahabat nga penggo kurang kapag rumati dit nubuatan iti na po nubuatan nga hila Daniel Wahyu khusus na po hila buku Wahyu pasal 4 at 5 hari naraitan dot anak domba kadaw rupa-rupanya iti na po anak domba iti nga isa simbol dot pelambang dat isoot perkara penting amboras kan na di Yohanes na catatan na di Yohanes pasal 1 tentang nakakita Yohanes Pembaptis di Tuhan Yesus dat pemako karena siya hintay pagi tanak domba ipapasalamat na tulun na ti pemagunan ka karaitay na di isalam nubuatan hilai buku Wahyu dat taktah da anak domba ka dahil ay Wahyu pasal 4 ang pasal 5 duan hapod karaitay iti nahila na buku Wahyu kami na pa nga salaysa na pa hot panakanan iti sekolah sabat nga sangira na pa daharot nudi perkataan ka nudi boros dat pi hulit at saro penting mati ka jadi induo na nahapod kareta iti anak domba isang buku Wahyu kami na pa nga penting dapat pangsi dihitid isalasa nga ina pa anak domba na Tuhan Yesus Tuhan Yesus na po nga
ay juru selamat dati ipamasi dati irina hito si hilad Selasa. Terima kasih Usiko umadit poin-poin di tolumis Yesus nohit anak domba deh kan. Jadi nyampai deh mendalih takana dihitid tuhot tagaya kumo limo. Ya, hiti na pod kumo limo. Tuhot tagaya na pod hiti hinga paingkuruh toko manimbaba dilot kamayan kapatayon. Ya, jadi mantoko rongho mantade Musitar Malvin mengenai itu tajuk. Nah, idsuang dat Alkitab mantadat book dat kinawan sayan bisan dat pentalang. Isa mantadat masalah ataupun isu hit paling agayo dat perlu tulun megal dati menimbaba ila na kapatayon. Mantadat timpun po mantadat book kinawan sayan kita dati hited kinawan sayan pasal 2 ayat pedom 5 gisam ayat pedom turu hinamba haro naman tada boros da kinaringan buat melehing dati paling melehing dati ada Hawa dat kada kau na pangakan dat tua mantad tidiyah tua mantad diguas dat pengetahuan baik jahat ka serak kakan kau ti tua mantad tiguas kapatay mati ako matay na po nga kita dati tentakan niri selapas kakan nila itua pakandat terus telembos sila dat matay haro popiro-piro dat kejadian ataupun peristiwa no kita dati sebelum memang matay bagay tino nga het kamayan dat akan dat terus ila matay kita dati hilo inapahit no non saya dia ada membawa tentakan di menyebabkan di kepatayan nomor a ilo tumanud tay ke a ilo kosuhut ataupun a sumuhut dilo boros da kinaringan tay ke amaran da kinaringan buat dilo isa mantadat penyebab dilo dat nakuruto nakapangano hilo keputusan it pensala kemayan dat a ilo kopi dat manungkayan dat ilo no paditinga no non say kinaringan tumanod dat gambar rupa dat kinaringan sifat lisih kinaringan sifat keadilan dat kinaringan harman tadi risuang dat kepesan dat ada membawa tentakan deh nga disebabkan pengaruh tay ke beras mantadat diregan menjelma jumadi dat tulan dat tentakan deh haradi ke pemikiran dat isium balok udah dat nuno rati ti dia ka rati ti tua napori mana namati kamayan dat dosa kita dati hilarum pasal 6 ayat 23 hinombo inapa upah dosa kapatayon sebelum Adam Hawa matay kita dati dat kita payala kuro kamayan da kapatayan tinamba kita yala pengkukura tanak dila sendiri napatay mantadit kapatayan tanak daur jadi nga kita dati dat penyebab kapatayan haro isa dat kamayan dat untuk hidupan kamayan dat dosa kasalimpun katimpun mantad pemikiran pemusarahan gino jadi pengkukura taka tumibaba di kapatayan bae no tu mantad kinaon sayan gisam dat kain talangan bukin talangan kita dati dat harana pa dat kapatayan mantad isa zaman ke zaman seterusnya termasuk dat bae no hara isa dat janji tay ke batas pina
pinasampay kinahingan melalui dat Rasul Paulus. Hinamba Tuhan Yesus sendiri narita di Pastor Wilbon sebagai dat anak domba. Anak domba juru selamat kepada kumah insanan dat tulun ti pemagunan. Melalui nerede bayar hutang melalui nyawa irih na menjamin keposen pen lain setelah kematian. Ya kita dati sendiri kay patay Tuhan Yesus ila kayu salib nga o tungab siya di kago mantad kapatayan berkemenangan ke atas dosa. Isaya na pemenungkaan kumada Tuhan Yesus harap keposen pen lain. Jadi alik piadat sebelum karikatan Tuhan Yesus komodo ti pamunggunan kawaya ta kapakamayan dat kapatayan kada kasusah gina ta tempinay sera ta menungkan kumada Tuhan Yesus har iman dati kuma Tuhan Yesus memang har kasay dat kapasen dat pen lain selepas diri. Ya, musikau mantadit poin-poin dat pinaboros di pembinai Malvin tentang dilot kepatayan. Jadi kita takkan pedlisi di Yesus dihilak kayu salib ngana tanggung na daw. Jadi ini padadi respon ati nga menerima. Jadi ya. Jadi ini padi tuhot tagayo takadit terakhir no hiti hingga tentang dilot tulanot. Ya, jadi mungkin harap po pipiro poin anu dati mantad ti pelajaran mantad ti tulanot. Jadi ya pengkuro re. Pastor Malvin. Doh secara pribadi secara dat kita kutit iti perkataan tulanot, kita kutit komenda tulanot hilad gauton ko pengkukuro hilo walay pia, irinata do walay pia. Pasoro kutit sorita mantada Alkitab, mantada kinansayan, isam dat wahyu kita dati dat aro piro-piro hot simbol it mengaitkan dat rogon dan kobasan na paham nah tulanot ular besar kadi malayo nga kita dati iti na patulanot ti mana pa kopya kajyo nga alupis dati tulanot ti sama da kinsam ka alumis ka pengkukuro na po nga katarik da ginada tulun mungkin tetakan na pahit hilo taman Eden haro katarik da gina di hawa ka kita dat lawa natitulada tom pintar tomod siya maras-baras maya anakan ta hawa mungkin sera ta ko ka nanoridi hiri tempat dat hawa mungkin iri kan ta ko purimanan dati kon kedua cara itu lanut dot kubo memoros papa nunadi paparikotit nunuh kopi agenda do atok abule namati siya mamalid tu kasih mula-mula kaila ampeng kukuragya okontay kadi Tuhanom ensan dan dat tua hitiswang dat kabun diti mila akanon udi ensanan itu tua suang ti kabun ti mila akanon hudi mila akanon itu mantadat guas dat pengetahuan baik jahat kadi hawa kon mati ensanan tua ti suang ti kabun mila akanon kecuali ti dia mantadi guas pengetahuan baik jahat kemudian apa nga mantadi timpun pohon memang tidak perganti nga kadi torang putih counterfeit nuno po pinaboras kinaringan iri counter itu lanot tay ka iragan mantad kinansayan gisom dat kain talangan kita dati dat nuno po boras da kinaringan hara na pasapon it mantad dat ragan it agent da ragan now kita dati kadaw dat ina pa Alkitab konsisten kopya dat papatundok ko madati bahwa iti na pa poin sa kinarhingan
haro pertentangan mantad daragan. Jadi nunu pilihan dati. Nunu pilihan dati sama da tumanod to kada kinaringan ka tumanod to kada itulanot ataupun iragan. Iri na kami ang pertentangan besar. Nya iti na pertentangan besar nakuro to aponting tamad ailan to ka nunu signifikan hadiswang da kapasenta ko. Nah, iti menyangkut paut isay sembahon dati. Tumanod na paboros sa Alkitab sambahan na pa dati iso no. Kinaringan ni minamangon ti tawan ti tanan sa pamagunan. Ragan na pa, yo na pa nga copycat no. Nuno na pa pawan sa na kinaringan. Memang iti na paragan mumbal kasay da mangopi, fotokopi mantada. Nga no kayrad mega nununon sa da kinaringan. Jadi isay sembahon dati. Memang harus panggilan mantada Wahyu pasal padom 4 inomba lalahaw da kinaringan melalui da kabar da tersenang da penlain kumain sanang da tulun amo mengira nunu latar belakang nunu bahasa nunu apa budaya irina lalahaw da kinaringan kumada tulun ten sanan inomba sembahon dati iso na kinaringan ini namang tetawan kita na kami sesuang ti pamagunan. Puji Tuhan. Ya, jadi ponsikaw kumadit poin da talumis. Ina panano ko hilaw nga pertentangan kali hilaw. Jadi ilan ta ko ino po iblis hindi nga misap ko kumadi kinarhingan. Jadi hamba pilihan to ko. Tumanod to ko iblis ataupun tumanod to ko di kinarhingan. Jadi untuk dat kesimpulan titik penambarasan tepot tagaya tepot tadaw lupaino harohot manhak pun masa kumadi Pastor Wilbon untuk menhak kesimpulan miampai dan iso tuhot Pastor nunu menggiakarotian titik nubuatan titik kumadati tindo secara ringkasnya it gadit fungsi itu nubuatan titik pinasorita mantadat kejadian giso kita buat wahyu nunu dirati kumadati tindo ya. Ponsikaw inapahit pelajaran to kadit sabat di nakatalib nga ikinarhingan na pangasanangan dat menangki baboros kumain tulun. Nga inapahit kantob dati nga inapabahasa kinarhingan na bahasa tulun nga miabal. Jadi inapadi cara di kinarhingan dat menangki baboros dati nga may minamangguna yung bahasa da tulun. Akan na po ka bahasa da tulun nga ay nangguna nagyaw ka daw dati kamandat simbol-simbol ko singkatan-singkatan nude irinay kamandat ay minan nibaw iti nude nibaw iti kamendo iti isam bentuk le tanga perkataan tanga koro tanga niba kamendo pang cerita tanaru pinaniba irin na kamendat inubuatan nga inapetambahan dat penjelasan nubuatan iti nga surita dita panakasilyo nga nakawara na id masa depan ataupun ijam na pedot bahasa Melayu nga sejarah yang telah diberitahu lebih awal sejarah masa depan ataupun peristiwa dat nungkay masa depan dati pinawara mantan apa nakajari na pinawara sedari nga sinubuatan lah jadi bayan na pedit pelajaran to ko nga cara salah satu na ped cara dikunahan menemuara di tulun nga pihulit-hulit manfaat pedit timpunon pun natulis minando pa yung tutuno pira-pira contoh lisiw kambing ataupun domba kapatayon harap pa ito sa kado data pelajaran to kadat tabantalan iri na pa di nga pihulit-hulit di nga pitamba-tamba mahot nudi perincian daw pitamba-tamba perincian mantan kejadian kain nudi kawansan gisom dat buku-buku kitab dosen hilo buku wahyu hilo na po din
nubuatan dia nggak ringkas no. Lebih jelas Bisa, lah no, itu. Hmm. Jadi untuk pada memahami di iso no, katakanlah anak domba perlu tuh gumuli dah laid buku-buku sebelum diri megalat buku kejadian rinit tapi naik minamaras dat untuk nepedati dat kamilah dengan pelajari di kogumuan deh perlu tak belajar ABC di punan nih tuh ini napi hulit-hulitnya napi tambah-tambah mah jadi mungkin harus tambahan di tengah-tambah lo sesuai kesimpulan apa ini Ya, mungkin harapan tadi sekitar Pastorison. Terima kasih. Kita nanti ini melalui dilot buku kejadian harodi hot idea dati ke pemurangadan dati memahami ke memengerti dia buku-buku di selepas sila kejadian gisom na buku wahyu kesenangan dapat dengar igalit island dati kaduhungan di tidia rancangan di kineringan dot isalam na koposyen dati kay ilo no hit miloh dot manahak dati dot semangat mengimbayat dati dot terus demin singilo di kinarhingan kukur kinarhingan pengkore si popayla di rancangan di siyo dok kumaditi tulun melalui dilahadiat naraitan dahil di buku kejadian. Baik, jadi alumis temo di tidiat pelajaran sekelas sabat minggu di Baino manhak dati mengimbayat dokumendati terus di belajar kailahiati rancangan di kenaringan pengkure si pendalan di rancangan daw akan kesekadarna dat papailah isya nga isya sendiri pinapabuhatin deh terlebih naraitan dihay mengenai dat tanak na domba ka aku mo tulun takarati deh jadi akan kesekadarna boros nga isya di hot ruminikot sebagai tanak na domba dat pinapakita isya kukuro hikamen dan naraitan di salam dat ada bahagian kejadian kukuro hilisi. Terima kasih. Konsiko ngadit poin talumis. Jadi kin harap potokore ontan musitar. Terima kasih. Pagulian ko kaaguhit bolos ko di hai. Ngira amay si ko belajar toko ABC. Nga iri na po nga peringkat pertama. Jadi sera na pa di gumayo gayo toko nga hara dibentuk perkataan salamit ABC. Mengano ko siya isa contoh saya ngira membaca toko MANUK ka artian toko di manuk nga atau di karati nunuh ti manuk perlu po belajar toko nunuh ti manuk hangot adan di siyo paingkurosit na ka suminuni paingkurohat ka posyon daw paingkurohat ka masa depan sera haratan telu harhat proses do it berterusan alipiahat apasan takot belajar nga harakasay at perkara di waguhat alaan takot jadi itina ko mandated pelajaran dati atau ko pati busag belajar isway nga belajar tako pa di asas supaya mentah di asas milah takot pelan belajar untuk kebenaran di paling gisamat karati tako nunong pemayan di kinari. Terima kasih. Siko, Pastor. Ya, jadi mungkin terakhir mantada Pastor Melvin. Kita dati pelajaran minggu bana alumis tamad hinamba po kita ko secara pribadi nununa pa na timpunan haro de kompokon. Ina po hit manta ditimpun po memang kinaringan sendiri menahak amaran sebelum kejadian berlaku kan nombo kada ko pangakan ti dia ka pengkah mati kesan kapatayon dalam maritan nga konsoy kasay dosa kapatayon at timbabaan tulon nga ay insan kinaringan putus asa kon manhak kasay kinaringan pengharapan hinamba timpu tabantalan
haro pengharapan. Jadi haro piro-piro nopo boros do kinaringan dot pengka mati awayaan doko. Ali piadat kapatayan atau mebaan doko nga haro kasay pengharapan. Minikid nunu mantad zaman ke zaman. Haro piro-piro nubuatan termasuk na hila buok dot penain talang. Hinombo kapatayan niri insan dot timpo dikalahkan oleh kekuasaan dat anak domba. Anak domba isagi anak domba de memang dari secara metaforanya, secara simboliknya iso dat dupot it lembut. Lemah lembut. Lemah lembut ti ngahara kaitan delisih kan. Isai ikomayanti anak domba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemenangan atas dosa, kemenangan atas kepatayan. Iyo na mangala di tulanat, iyo na mangala itit kamayan deragan. Jadi itin na kompokan ti cerita. Alipya itin na asas kejadian no, asas na kejadian hinamba kompokan manta ditunu na pahit na timpunan hila kejadian ialah kemenangan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Masih kau pastor. Jadi naraitan dito no poin-poin dito lumis salom tit pembelajaran dat tuhot tagayo takod tadaw do bay no buat dot ngompok tit acara dati kanu kesudian di Pastor Rison goit dati salom doa. Ano magisi sa takat isang doa. O tamadahay kinaringan isang kerajaan na sorga. Konsikaw nanay berkatay melalui dat karatian ngarati ditidiat pelajaran na sekolah sabat dat naka sadia dapat tahay na minggu diti hinombo dat inapot kamilan dat pinimpahan dila hadiat kina imbulan dila nga ay sesuai mankad ke iya tadon iya minanudok dahay iya min maganop ay sana nila naritano dat hodiad tano din buku kejadian ng isong na dia di duwahyo haro hitamadano dat mina pasadia di pelajaran na buat dahay di tempo di bayno inombo dat arahian ko kaylo yahay dat kukuro tinano kukuro hit ko kukuro kinagay gisom dat sanggira ihay damin singilo handiatay sana naswang lubuk do kitabilo nga manahak dahay pangharapan manahak dahay kekuatan manahak dahay dat pasimpergatan dat terus dat berharap kasi dokumen dia to ailan dahay iya isang tayo sanan nila iya magunap tayo sanan nila naraitanod isalam pelajaran na minggu di bay no. Terima kasih na pelajaran dat na pagilangan dahay dat minggu di tinga mila juma di berkat buat tayo sanan it makinangaw di tit pelajaran dat naka bahagi dahay dokumen tayo sanan. Terima kasih tama to narangaw no tidak dahay manday pasuko iti dokumenda dia maya dengaran di Tuhan Yesus nakajadi dakinaringan ang pamasin deta insanan. Amen. Amen. Nah, jadi musiko Pastor Malvin, Pastor Rison, Pastor Wilbon, Pastor Wilton kamong dati dat tada bay na anang gialiwan dat Elda Cigudoni minumaruan di penggambaran takot tada bayan. Jadi kapiruba takaw kago salom panembarasan tuhot da tagayo dot minggu dot seterusnya. Konsiko biarno ikinarahingan memberkati setiap satu dati. Pamasi media mamagampot pamagunan hinaw ko po.